Wala ti an bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ halisa walasa an bɛ se ka diɲɛ faamu. An bɛ bɔ an ka jamana kɔnɔ walasa an bɛ se ka dɔn halisa mun bɛ kɛla diɲɛ kɔfɛ. O la i b'a dɔn kodɔnnaw ko diɲɛ ye yuguba saba ye. Sisoko i b'a yuguba ka kɛ dɔ kan, dɔ b'a yuguba ka k'i kan, walima i bɛ taga don dɔ ta yugubalen na. I bɛ se k'i yɛrɛ minɛ k'i t'a yuguba ka kɛ mɔgɔ kan. I bɛ se k'i yɛrɛ tanga ko mɔgɔ kana yuguba ka k'i kan. Nka i kana don mɔgɔ ta yugubalen na, o tɛ taa f'a ka sɔrɔ i bɛ ko caman kalama dɛ, f'a ka sɔrɔ i k'a dɔn ko minnu bɛ kɛla hali i ka so kɛrɛfɛ o, i ka dugu kɛrɛfɛ, i ka jamana kɛrɛfɛ. Sinon i bɛ taga don dɔ ta yugubalen na ka sɔrɔ i t'a kalama. Iran ale ni Amérique bɛ ɲɔgɔn na ani Israël. Kɛlɛ kɔni nin waati na sebaga ko tɛ bilen, o tɛ ka fɔ kɛlɛ la bilen. Bɔcogo ɲini o de bɛ sen na sisan. Bɔcogo ɲini o de bɛ sen na sisan. Ni marifa ko don, Amérique ka marifa ka ca ni Iran ta ye. Ni technologie ko don, Amérique ka technologie bɛ Iran ta ɲɛ. Ni nafolo ko don, Amérique ta bɛ Iran ta ɲɛ. Nka Amérique ma se ka Iran dan min na, i b'a dɔn o ye min i b'a dɔn. Kɛlɛ labɛn, Amérique ma se ka Iran dan o la. Amérique ma se ka min da fɛn wɛrɛ min fana na i b'o dɔn. Jamana kanu. Amérique ma se k'o bɔ Iranenw kunkolo la. A ma se k'a bɔ Iranenw kunkolo la ko an kan ka sa jamana de, an n'an bɛ sa, an ka sɔn an ka sa, an bɛ sa jamana. Amérique ma se k'o bɔ Iranenw kan kunkolo la. Wa Amérique ni a ka marifa n'a ka nafolo bɛɛ, lamɔ min ni Iranenw y'a sɔrɔ, a ma se k'o bɔ o la dɛ. O de la sisan, diɲɛ ma kamana gana. Faransi ko ale ye Iran président wele k'a n'a kumana. K'a ye Trump wele k'a n'a kumana. Jamana caman bɛ yen olu bɛɛ ko k'u kumana. Amérique président yɛrɛ ko ko Iran kɛlen na. Ko Iran filɛ ka sira min datugu ni o ye détroit de Dormuz ye. K'a fɔ ko bateau tɛ tɛmɛ ni taji ye, bateau tɛ tɛmɛ ni dumuni ye, bateau tɛ tɛmɛ ni gaz ye bilen. Ko o nana ni gɛlɛya. Ko walasa ko o gɛlɛya wuli ka bɔ yen. Ko olu de kun ko ko ka irisiw ka pétrole ko k'a ɲangi ko mɔgɔ kana sa. A ko ɲangili k'u ye dɔɔnin bɔ a la, k'a bɛ se ka taa dɔɔnin sa irisi bolo. O t'a juguya ye fɔlɔ. Sinon ni détroit in datugulen tora, kɔngɔ bɛna arabu jamanaw sɔrɔ. Sabula pétrole bɛ bɔ cogo min na, dumuni fana bɛ don ten de. Ni détroit in datugura kalo kelen kɔnɔna na, fɔ ne de y'a f'i ye, ni Ala ma jan kɛ, an bɛ taga saraka di arabu jamana dɔ ma. Fɛn min ye diɲɛ seleke naani tɔnba min bɛ yen, ni olu bɛ pétrole ko ni fɛn wɛrɛw kunna, olu fana jɛra k'u sigi kɔsɛ in na, ko ka pétrole barili a 400,000 n'o o min maralen tun bɛ réserve la, ko k'o labila. O 400,000 na, Amérique kelen 1,770,000 ko ale bɛn'o labila walasa ka dɔ bɔ pétrole sɔngɔ na. O si ma fɛn ɲ'a la. Donald Trump kɔni a ye message laban min kɛ sura, sisan o message n'a y'a lamɛn ni hakili, an b'a kɔrɔ faamu. Donald Trump ka message filɛ. De nombreux pays, notamment ceux affectés par la tentative de fermeture de détroit d'Ormuz par l'Iran, enverront des navires de guerre en collaboration avec les États-Unis afin de maintenir le détroit ouvert et sûr. Jamana caman bɛ yen, détroit datuguli kɛra sababu ka kɔlɔlɔ lase jamana minnu ma, k'olu kɔni minnu ka kɛlɛkɛ bateau bila ka na k'u tɛgɛ di Amérique ma walasa ka se ka détroit in k'a dayɛlɛlen to. Wa taa ni ka segin ka se ka k'a kɔnɔ k'a sɔrɔ fɛn ma mɔgɔ sɔrɔ. C'est une affirmation ye. K'a kɛ n'a fɔ a bɛna fɔ Trump ka nin kuma na u n'o jamanaw bɛn'a la. Jamana minnu don n bɛ tila ka tɔgɔw citer. Nous avons déjà anéanti la totalité des capacités militaires iraniennes. Mais il est facile d'envoyer 1 ou 2 drones, de larguer une mine ou de tirer un missile à courte portée le long ou à l'intérieur de cette voie navigable. Trump ko se fɛn fɛn bɛ Iran ye militairement fintigilakaw ka fɛn ka kɛlɛ se o se bɛ Iran ye ko ale y'a bɛɛ tiɲɛ ka ban pewu ko nka ko halisa ko se bɛ Iran ye ka se ka drone kelen walima missile kelen ka olu kɛ ka bonni kɛ détroit kɔnɔ. Ngo discours in bɛɛ ye contradiction de ye quoi. Aussi affaibli soit-il. O la sisan Trump ko tuguni, espérons que la Chine, la France, le Japon, le Corée du Sud, le Royaume-Uni et d'autres pays affectés par cette contrainte artificielle enverront des navires dans la région afin que le détroit d'Ormuz ne soit plus une menace
de la part d'une nation totalement décapitée. O la Trump ko sisan ko ale b'a jigiya a ka di ale jigi bi a kan k'a fɔ ko fɛn min ye Chine, Faransi ni Japon ni Corée du Sud ni Angleterre ani jamana wɛrɛw k'olu fana b'u ka kɛlɛkɛ bateau bila ka na détroit in kɔnɔ ka na ale dɛmɛ walasa yɔrɔ in ka dayɛlɛ jatigɛ minnu bi a kan farati minnu b'a kan olu ka wuli ka bɔ yen ko farati minnu ni jatigɛ minnu ni olu bilalen don yɔrɔ in kan jamana fɛ jamana min ni a jamana kunkolo tigɛra Siso an ka tila fɛn kalan na fɔlɔ ban. Pendant ce temps, les États-Unis bombarderont massivement le littoral et continueront de couler les bateaux et navires iraniens. D'une manière ou d'une autre, nous rétablirons bientôt l'ouverture, la sécurité et la liberté du détroit d'Ormuz, président Donald J. Trump. La Trump ko o waati kelen kɔnɔna la ko fɛn min Amérique jamana ye k'olu kɔni bɛna fɛn min ka mugujugu kɔni keru Iran kan a k'a kɛra togo togo sira in olu bɛ a dayɛlɛ lakana kɔnɔna la walasa mɔgɔ bɛ se k'u ka taa ni ka seginw kɛ i n'a fɔ togo min ka di u ye. Donc Sisoko an ma se ka dɔ wɛrɛ f'i ye nin kɔrɔ ye Trump ko ale kelen tɛ se ka détroit d'Ormuz dayɛlɛ Chinois kana fara ale kan Français kana fara ale kan Coréens kana fara ale kan Japonais kana fara ale kan u ka jɛ k'a dayɛlɛ ɲɔgɔn fɛ kɔrɔ jumɛn ale kelen fanga tɛ se ka Iran bali k'a datugu a ye na fara kan a ye nana ka navire ye o kɔrɔ jumɛn ani Israël de ye kɛlɛ daminɛ ale ko olu bɛ se diɲɛ bɛɛ la mais kɛlɛ daminɛna sisan u y'a ye nin ko in sera niveau min ma ko ale yɛrɛ kelen tɛ donc kɔrɔ jumɛn u dɛsɛra Iran n'est-ce pas a ko a ye Iran se o se bi Iran ye k'a y'a bɛɛ tiɲɛ a y'a bɛɛ gosi se foyi t'u ye bilen se foyi tɛ jamana min ye bilen navire t'a bolo foyi t'u bolo bilen e kelen bɛ ka jamana joli wele ko kana fara e kan halisa o jamana kelen contrôle la o tɛ contradiction ye Sisoko ja première puissance fana bɛ mɔgɔ wele kɛlɛ la quoi ja k'a fɔ mɔgɔ ma kɛlɛ la a ye n'an dɛmɛ o tɛ fasaniya ye ja sɔrɔdasi dɔ ka taa dɔ dɛmɛ o tɛ fasaniya ye première puissance fila ka weleli da ka dɛmɛ weleli da a ye na fara kan n kelen ma se Iran na ni n ka bombe atomique ni n ka avion furtif a ye na fara kan ma se ka détroit dayɛlɛ détroit bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a fait 35 km ɲɔgɔn a tɛ tɛmɛ o kan nka k'a ma se ani Israël faralen ɲɔgɔn kan k'a ma se ko tɔw kana fara a kan f'a bɛ Chinois fana wele a bɛ ka Iran kɛlɛ walasa ka dimi don Chine min fana na a bɛ ka Chine fana wele o la ne ko n ko a ka cɛkɔrɔba in k'a tununa ko a laban ye min ye sisan ko olu bɛna taga bateau de escorter nka yan'o cɛ Sisoko première puissance de filɛ ne ka appel à l'aide kɛ u ko munna anw ko Rusiw ka fara anw ko Rusiw k'an boloma dɛmɛ kɛlɛ la anw ko Rusiw k'an dɛmɛ kɛlɛ la le fait que Rusiw k'an dɛmɛ kɛlɛ la u y'o kɛ anw ka fasan ye quoi i n'a fɔ anw de fasanen don diɲɛ bɛɛ n'est-ce pas u yɛrɛ jigi dalen don min kan première puissance ale fana filɛ ne ka diɲɛ bɛɛ wele k'u ka n'ale dɛmɛ ko Iran kelen k'a tɛ se ka dayɛlɛ Sisoko mɔgɔ ye hakili ye wa ni hakili taara k'i dan dɔrɔn foyi ma ɲi quoi Sisoko halisa n bɛ segin tuguni ko kura la k'an kanubagaw fo k'an dɛmɛbagaw fo minnu y'an dɛmɛ an ka opération Ramadan in kɔnɔna la et surtout an ka opération fête de Ramadan walasa an bɛ se ka misi sɔrɔ k'a kantigɛ minnu bɛ na an ka interview ta yan mardi jeudi vendredi samedi semaine kɔnɔ u ka ca mɔgɔ 10 u bɛ na an ka interview ta u b'a latɛmɛ u ka page kan u b'a latɛmɛ u ka chaîne YouTube kan aw b'a ye a bɛ kɛ sababu ye faamuya caman bɛ sɔrɔ olu fana k'a dɔn k'a fɔ ko aw minnu fana bɛ k'u lamɛn k'u bɛ se k'u jigi da aw kan o de la an ye opération in lancé téléphone ye 75 30 37 08 aw minnu bɛ fɛ k'a ka dɛmɛ bila ka na a kɛra Wave ye o a kɛra Orange Money o nka Sisoko vraiment n ka abonné u ye n kunna wolo n ye kuma in fɔ ko fɔlɔ ani bi cɛ so Orange Money tɛ ka kɔ tigɛ Western tɛ ka kɔ tigɛ tiɲɛna a ye n kunna wolo je suis fier de vous et je suis fier de faire ce que je suis en train de faire quoi parce que à travers ça n y'a dɔn ko an bɛ ka kuma an bɛ ka min kɛ ko a bɛ ka nafa lase mɔgɔw ma ko a ka bon mɔgɔw bolo an fana ka bon mɔgɔ dɔw bolo ka Sisoko tajiko gɛlɛya in kɛra sababuya ye jamana fintigilakaw olu bɛ obligé ka sternu taji ani chauffeur ka olu escorter ka olu dɔdɔli ka na n'u ye
lakana kɔnɔna la. Sissoko n'i y'a mɛn ko kɛlɛ yɔrɔ yɔrɔ a bɛ ni de nɔfɛ. N'i y'a mɛn ko kɛlɛ yɔrɔ yɔrɔ Sissoko tiɲɛni de b'a la. N'i y'a mɛn ko kɛlɛ yɔrɔ yɔrɔ Sissoko i ma sigi ni min ye o bɛ a la. N'i y'a mɛn kɛlɛ yɔrɔ yɔrɔ i tɛ min fɛ o bɛ a la. Sissoko n'i y'a mɛn kɛlɛ yɔrɔ yɔrɔ jigilatigɛ b'a la, saya b'a la, muso dɔw bɛ kɛ filiyatɔ ye, den dɔw bɛ kɛ falatɔ ye, cɛkɔrɔba dɔw fana bɛ den tanya. O de la kɛlɛ man ɲi. O la i b'a ye jamana bɛ taa nin minɛn bɛɛ san ka na walasa kɛlɛ kana kɛ. O la i b'a ye jamana bɛ fɛn caman yira walasa kɛlɛ kana kɛ. Nka ni kɛlɛ man ɲɛ k'a fɔ ko a bɛ kɛ, jamana b'i labɛn de. Surtout o hukumu kɔnɔna la walasa taji ka se ka don jamana kɔnɔ, chauffeur ko olu tɛ sɔrasi ye, mais u ye sɔrasiw ye, sabula olu ye sɔrɔlaw ye. Jamana kɛlɛkɛcɛ dɔw don. Ko n'u bɛ sa de, u bɛ sa fɛn bɛ taji k'a bɛ don. Sissoko jatigɛli wale kɛbagaw u ye ko sugu bɛɛ lajɛlen ta ka propagande kɛ ka bagabagaliw kɛ ka chauffeur dɔw minɛ o si ma chauffeur bali. O ko bɛ don ni a ye. Sissoko kɛra sababu ye fɛn bɛ chauffeur caman ani ka paranti caman olu ni tora nin ko in na. Ko taji olu b'a doni ka na di jamanadenw ma, dɔgɔtɔrɔso ka se ka fonctionner, école ka fonctionner, suguw ka fonctionner, banques ka fonctionner, usines ka fonctionner, boulangeries ka fonctionner, cuisine ka fonctionner, hali ni olu chauffeur ni bi to a la Sissoko. Kuma min bɛ k'a fɔ kasukuru bɛ kan na quoi parce que ça veut jamana kanu dan de ye ka i ni di i ye fɛn min kanu ma, o de ye kanu dan ye. K'i bolo fɛn di kanu na o ti kanu dan ye dɛ, o y'a daminɛ de. Nka kanu dan de ye ka i ni di chauffeur y'o de yira. Sissoko o chauffeur minnu bɛ ni olu ni tora jamana kanu na n'olu ni di jamana ma, Sissoko jamana fana ko médaille dilen kɔfɛ jamana fana y'a kanu. Olu den falatɔ minnu tora u kɔ, denmisɛnnin minnu b'a la, minnu ma san 18 dafa fɔlɔ parce que pipi fana âge ko b'a la. Sissoko o falatɔw la chauffeur ani parantiw den jamana ye a falatɔ 31 ka fɛn min ye ka olu kɛ pupille de la nation ye, i b'o kɔrɔ dɔn. O ye mɔgɔw de ye jamana bi wale ɲuman dɔn kɛ ka taa ɲɛsin mɔgɔ minnu ma, jamana bi denmisɛnnin minnu ta en charge, i b'a sɔrɔ u fa walima u ba walima u bɛ mɔgɔ min ka mara kɔnɔna la, o tigi a ntanyana faso ye, a ntanyana faso ye, a ntanyana faso kama, a kɛra sɔrasi o a kɛra civil ye. Olu ntanyana faso kama jamana fana b'o olu denmisɛnninw ta ka tɔgɔ dɔ da o la n'o ye pupille de la nation ye. O la ni jamana ye olu ta olu kɛ pupille de la nation, kɔrɔ ye jumɛn? Ko aw fa aw ba walima mɔgɔ min jɔlen don ni aw ye, o tigi sɔnna k'a ni di faso kama, faso fana bɛ kɛ fa ye aw ye, faso bɛ kɛ ba ye aw ye, faso fana bɛ kɛ kabila ye aw ye. O la désormais aw ka kalanko faso b'o ta, aw ka lakana faso b'o ta, ani kungo wɛrɛ mana aw sɔrɔ faso fana bɛ jɔ n'o ye. Bref, faso tɛna se k'a kɛ fa ye i n'a fɔ fa yɛrɛ yɛrɛ. Nka fa jɔlen don ni fɛn o fɛn guloma ye walima ba jɔlen don ni guloma ye, Sissoko faso b'o ta aw ye. O de ye pupille de la nation ye. Donc o la fɛn min a événement ye Sissoko, i b'an bila a kɛnɛ kan, an bɛ u lié ka tila ka premier ministre fana lamɛn, ni Ala sɔnna ma an bɛ sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ aw ye. An ka taa. Crise sécuritaire et de carburant. Une minute de silence en la mémoire des victimes de la crise sécuritaire et de carburant dans notre pays. Une semaine après l'adoption du projet de décret accordant les statuts de pupille de la nation à 31 enfants mineurs de chauffeurs et d'apprentis victimes d'attaques terroristes lors du transport des hydrocarbures, le Premier ministre chef du gouvernement remet la carte de pupille aux bénéficiaires.
C'est un moment plein d'émotion et de reconnaissance à l'endroit de ceux qui ont tout donné pour la patrie. Pour le Premier ministre, chef du gouvernement, c'est un devoir pour l'État de se porter aux côtés de chaque Malien. Ces enfants, selon le général de division Abdoulaye Maïga, constituent l'avenir de la nation. Notre République a le devoir moral et historique de vous accompagner, de vous protéger et de veiller sur vous. Être pupille de la nation signifie que l'État, dorénavant, demeure et devient votre famille élargie. La prise en charge des pupilles de la nation est une expression concrète de la solidarité nationale malienne. Je rappelle que notre pays est une communauté de destin, comme le rappelle fréquemment le chef de l'État, personne ne sera laissé de côté. Malgré les épreuves, votre avenir est porteur d'espoir et d'espérance. Et la nation croit en votre potentiel et en votre capacité à contribuer au développement de notre pays. L'éducation et la formation constituent les clés de votre réussite et de votre autonomie. Et soyez rassurés que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour vous offrir les conditions de votre épanouissement. Votre courage et votre dignité sont une source d'inspiration pour toute la nation et vous incarnez la résilience et l'espoir de notre pays. En honorant les pupilles de la nation, nous honorons également les valeurs de sacrifice, de patriotisme et de loyauté envers le Mali. Le Mali restera toujours aux côtés de ses enfants, ensemble, dans l'unité et la solidarité, et nous continuerons de construire un Mali digne, souverain et prospère. À noter que l'ONAPUMA, Office national des pupilles en République du Mali, a pour mission de veiller à la protection et à la prise en charge des pupilles. Au Mali, il existe deux sortes de pupilles, à savoir les pupilles de la nation et les pupilles de l'État. Sisoko ni fala demseni bisaba ani kelen ni chauffeur taraka auto uko. Jamana à travers le premier ministre ou reçoit ka ou ka carte douma ka foko désormais faso debi Johnny Aouye fakelen perdu fakelen tanyana nga jamana bebna ke aw fay désormais aw ka do fa million mogani flani ko de be aw bulu aw ka kalanko ulu berebna Johnny aw ka keneya ulu berebna Johnny aw ka hamena ko to ulu kelen de bna Johnny aw ka lamon fa million mogani fla de bna Johnny désormais siso wala ina fi kuma damna nango ni se kumbe shuye ni da kumbe abolo chauffeur munu ni paranti munu ndayana kani fala nununto ni mbonya mbika ke uye wati mina jamana be kanere reconnaissance taka usegere wati munu na ani se kumbe afuru ye ukume nguna sabla siso demiseni masa ni ko bina soro jenatigɛ la hakili bi jigi fɛn fɔlɔfɔlɔ min na o ye denmisɛnnin fitinin min b'a kɔ ye ni na banana jɔn nana n denw furakɛ ni na banana jɔn nana n denw la dumuni ni na banana jɔn bɛna na ne denw wa entretien kɛ n kɔfɛ et surtout denmansa bɛɛ de bi jɔrɔ denmisɛnnintigi bɛɛ bi jɔrɔ ni ne fatura jɔn de bɛna na ne denw ta n kɔfɛ jomunu dumuni jomunu frake jomuna jomu ka kalanko ye jomunu la sunogo jomunu la wuli ka bɔ sunogo la ne bɛ kɛ sababu ye caman bi jɔ ko caman na nga ni wala min talen filɛ ka kɛ nin denmisɛnnin ninnu ye n'o de f'u ye ngo u masaw bi ntanya waati min na hamina ko min bɛ u la jamana ye dɔ ta a la waati to jamana ka nin kɛ ni jakoya jamana ma kele avec ka kɛ chauffeur ye avec ka kɛ chauffeur muso ye avec ka kɛ u faw ye avec ka kɛ den minnu ye jamana bɛ ka nin kɛ a yɛrɛ fana ye parce que nin denmisɛnnin kelen o kelen bɛ ni jamana jɔra u ka kalanko kɔrɔ u ka kɛnɛyako kɔrɔ an'u ka komisɛni tɔ bɛɛ lajɛlen fo ka taga se niveau sugu dɔ la sogo denmisɛnnin o denmisɛnnin n'a wulila ten siga t'a la o bɛ kɛ faso kanuden dɛ sabula o bɛ jamana dɔn o b'a dɔn jamana ye min ye o b'a dɔn nafa min bɛ jamana na wa jamana tɔbɔtɔli o bɛ ko ma sago si siso ni ye futur
grand patriote de labɛn tɔla ye tan nin ye jamana fana nin ye a kɛlɛkɛcɛw nin y'a guerrier dɔw fana de labɛn tɔla ye tan parce que mɔgɔ mɔgɔ n'i lamɔna nin lamɔcogo la diyagoya don i bɛ kɛ kɛlɛkɛcɛ i bɛ kɛ sofa i bɛ kɛ guerrier i bɛ kɛ samouraï ye jamana ye o la ka président fo Sisoko ka premier ministre fo ka dugawu kɛ halisa banabaatɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ nin ko in sababuya la ala ka bana ka nɔgɔya ka ban pewu minnu sara hamina ko wɛrɛ minnu fana bɛ yen nɔ ala ka a bɛɛ lajɛlen tali fanga di an ma Sisoko